Dito'y damag dito na istasyon ni Pulisya. Bombo na via police kami. When Bombo Jerwina na imbag nagsapang, may reklamo ti 23 anyos a lalaki, bagger, weno 430 Public Market, residente ti Barangay Cap Allen, Baguio City. Kalpasan ang maatap at tinakaw na tinakawan na tinagduduma stall sa SJ Hanger Market, Baguio City. Dagiti complainants kat 42 anyos a lalaki, may sa vendor kan 29 anyos a babae, sales manager ti may sa nga stall sa Jaya. Itinisyal ng investigasyon di Baguio City Police Office Station 7 na diskubre ti lalaki a complainant ang mapuppukaw ti innam a box a naglaon ti prutas. Apaman, binuya ti complainant ti CCTV footages dita anay matangan ti may sa lalaki a nakasuot iti face mask, nakasuot iti nangisit a hoodie jacket, naka-shorts ti nangisit ken nakachinelas, anang ikat iti taliti akkob, dagiti nakabox a prutas sa nangin kabil iti pushcart sakbay api Manawa. Naglabas ti makalawas, kalpasan ti nasaw nga insidente, napasamak ti umiso nga insidente matlaan sa Hanger no sa dinukat intaray na mat ti talo asako ti beans. Makalawas man ti naglabas, inaramid man ti suspektiya ng alah wenno ng takaw ti nakaripak ang nagduduma anateng nga dan itigatad at 3,030 pesos. Pakairamanan matlagi ti cellphone at agitwa ti babaya biktima wenno complainant ni muna na adi nakamat tayo. Dagita nga insidente kat na-report amin ti stasyon di pulisya for record purposes kan follow-up nga may ti parbangon sakbay iti panag-follow up kumadagitoya kinom adatiya maysa nga security guard anong kumprontar kanang kumag iti maysa a lalaki nga agkatang-katang kana mapaggraduan iti garaw na iti unag ti hanger wenno iti unag iti hanger market uray nakasaranday toya. Nabigbigmat ti security guard ti kinasya sino ti suspek. Iti na ipatungpala a series of investigation ti otoridad. Tinakita ti security guard kan dahito na kinumprontar na kan intern over na iti opisina iti Station 7 kat isumot lang iti nagtakaw wenno naduktalan nga isumot lang iti nagtakaw kadagiti imunan ani report apan nagtakaw sa Hanger. Pinakamonmot dagiti otoridad dagiti duah a complainant ti kinaday ti suspect ti stasyon ti pulisya kat dagos mat nagturong dagitoy tapno kitaan ti suspect. Nagtungtong dagiti dua a partido ket kalpasan na iti dayta niya Bombo Jerwina kinaduan ti investigator dagiti na complainant a nagturong iti barangay Camp Allen. Dita ana kumpirmar a residente ti suspekti nasaw a barangay ket ita nga napasamak met lang iti dita met lang agundaway ket kinatungtong dagiti na suspek dagiti kabsat ken naganak dagiti suspek. So kalpasan iti panagpapatang dagitoy imman namong mat dagitoy ang may refer iti kaso iti barangay para iti posible a mediation. Patrol sa isa Bombo Never Ganing, this is Bombo Radio Philippines number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!